Alright guys, panibagong video, panibagong araw na naman. Ngayong araw ay pupunta tayo sa bahay ni Donna at maki-birthday. Kaya samahan nyo ako, let's go! Alright guys, nandito tayo sa may gasolinahan. Papunta tayo tila bahay nila Donna. Magkakaliwa. Ito yung bahay nila papunta guys. Tapos dito, magkakanan dito. Kanan. Yeah. Yan. Mount View Road. Ito. Yan yung daan papuntang Tisco, yung shortcut. Madilim guys. Mas dito akyat. Yan. Akyat. Oh, this one. Oh, that one there. So where's Okay. Ito na pala oh. Guys. Yan, sa likod. Ate, kumusta ka man, te? Kumusta? Okay lang. Okay lang, kumusta man? Mabuti. Nagpunta si pala niya ni Donna ah. Happy birthday to you. Another day, another birthday. Another day, another vlog, another birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ito si Ate Norma oh. Happy birthday. Kumusta man? Ayun pala. Kumusta? Shout out! Happy birthday. Kumusta? Happy birthday! Ate, kumusta man? Ha? Ha? May balay na niya. Mayat ba? Mayat ba? Mayat. Manong araw? Tatlo. Apat. Malaki. Happy birthday. Uy, shout Say happy birthday. Happy birthday ba? Blessing. Say happy birthday. Kita naman tayo sa birthday po. Oo nga. Yan o. Say happy birthday. Happy birthday. Grabe ang kwan. Say hi. Bye. Hi. No! No! Ito, uy, ito pala yung anak ni Yan. Yan! Basta man! Ito lang anak niya yan, no? Malaki na. Malaki na. Kamusta man ba eh? Wow, naka-DJ Ops mo. Kamusta man? Kamusta man? Ha? Kita naman tayo, party na naman. Di ba? Bye. Naman. Sa i-live niyo mo na ito. Sugod ako kuha. May balbak ko sa kusinahan. Tama yan. Hello, kumusta? Okay lang po. Oh. Kain na naman? Yeah? Oh. Nakauwi ka na Cotabato? Wala pa? Wala pa? Mula nung, ha? Gusto mo mag-uwi? Bakasyon lang, wag lang mag-stay doon. Anong pangalan mo nga? Mamaya na. Kain tayo guys. Kain. Saan ba? Oh, yan oh. Kain na naman.
Kain ulit. Sabi, oh. Gusto ko ng kanin. Nailaw yung kanin. Happy birthday. Happy birthday. Happy 5th birthday. Saan ba? Yan pala. Birthday pala to. Ito, oh. Saan ba? Hindi ko nakikita. Ayun. Yan, oh. Happy birthday. Sia? Zia po. Zia? What's your son one? What's this one? What's the other one? Like, Yan, Zia. what the frick did you call your second one? Why did you take it off? Yan na, rice. Yan. Ipimi lang mo ng rice. Hindi, maraming kanin sa bahay. Ulam na lang dito. Di ba, Dona? 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 Di ba? Maraming kanin sa bahay. Kanin na lang dito. Ay, ulam. Yan o. Happy birthday. Happy birthday ang tugtog. Saan yung ate mo? Ay, ate mo. Yung sunod sa'yo. Nandito din. Sa taas. Ikaw yung panganay ni Jing, no? Kalmay. Sige na. Dili lang ko. Mana niya akong kwan. Mana niya akong trabaho ron. Tigol lang tanaw. Kids, have you eaten your food? Masarap ang mga pagkain nila, guys. Oh. Ito kanin, ito biryani, ito spaghetti, ito yung lumpia, pansit, mix, ano to? Chapsuy. Ito, kari-kari, beef kari-kari. Ayan, beef kari-kari. Tapos yung isa, beef onion. Beef steak. Oh. Ayan, oh. Dami yung pagkain, guys. Oh. Ito, at sarap pa, oh. Meron pa ito, papayita at saka balbak pa. Oh, ganon? Ito, guys, oh. Beef steak. May kwan dito, oh. Chicken. Oh, ayan, mga chicken. Ayan. Chicken wings. Ito ang cake niya, guys, oh. Ayan, happy birthday, Zia. Ayan. Ayan siya, guys, oh. Tapos ito, oh. Cupcakes. Ito, banana. Kasaba cake. Ayan. Ito, daming kasama. Ayan. And you just go to the kitchen. Ito. Uy, ito ang kusina niya pala. Malaki pala, no? Ito. Ito ang owner. Ito yung may owner. Ito ang owner. Welcome to my house. Welcome to my house. Ganda, ang laki pala. Yeah. Ang laki pala. Ang ganda. Ang ganda, ate. Yeah, you can. Ang ganda. My favorite. Yan yung bahay mo ganito rin? Ah, hindi. You can pick one. Maganda, oh. Nakasit up. Meron. Merong kwan din, oh. Oh, may papaitan ba to? Papaitan, guys, oh. Oh. Nako, papaitan. Oh, may balbakwa pa. Nako, papatay tayo nito. Ito, merong kwan, lumpia. Ako walang luto sa ganito. Ay, kayo nagluto din. Ito, ah. Dito ako sa kusina ngayon. Yan. Yan, parang Jollibee. Jollibee, oh. Lalaki ng chicken. Ito yung anak ni... Ito, yan. Laki na yung anak niya, oh. Ano ang pangalan?
Noah. Ayaw niya. Ayaw magpa-video. Kaaba-aba si Noah. Hello. Ayaw magpa-video yung bata. Yung si Sia. Yeah. Say happy birthday. Hey, vlogs! Happy birthday to Sia. Happy birthday, Sia! Kanito guys. Kwentang ko nito, kwentuhang lady. Ayan. Say happy birthday. Happy birthday! Say happy birthday. Happy birthday! Congratulations. Thank you for coming here. Say happy birthday. Sia. Happy birthday, Sia. Yan mga ladies dito guys sa bahay ni Donna. Congratulations Donna sa iyong bahay, ang ganda. 4 bedroom, 5 bedroom. Ganda. Say happy birthday. Happy birthday! That's live. Happy live. Yeah. Hello! Happy birthday, Sia! I'm gonna go find more Twilight and I know the perfect place. Tanawan na po na niya sa... Nagkakaroon ako sa YouTube. Oo. Birthday. Happy birthday. Busog na. Bisog na. Happy birthday. Ito guys, kita naman kami rito. So happy birthday kay Sia and congratulations kay Donna and Mark sa kanilang bahay. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. Yan o. Ayan o. Let the birthday celebrant Oh. Oh. This is the celebrant. Say happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Yan, happy birthday Sia. Thank you. Can you sing? Can you sing? Can you sing? Can you sing for No, Elsa. Elsa? Oh. Go, let it go. I wanna go. Look na kami. Let's go. Ito ang mic. That's a microphone. Okay. Sing now. Has the man and come about me and your hand. Let it go, let it go. I want to wear the sky. Let it go, let it go. And he writes and I hear like a storm rain on and couldn't stop me anyways. Okay. It's Pessy. Yeah. Thank you. Thank you. Ayan. Itong nanay. That's the mommy. You need to sing as well for your daughter. Entry rin. Ayun. Ayos. Right. Okay. Oh guys. I got a new subscriber guys from Nigeria. I'm from Nigeria. Yeah. Her name is Stephanie. Stephanie. yeah. Stephanie. All right. Yeah. Shout out. Maybe you can greet your family there. You can. Then tell them to watch this one so that you can see it. They can see it in YouTube. Yeah. Just shout out your family there. Talk to everyone back home in Nigeria and subscribe to Phil Marks and watch him. Okay, give him a subscribe and thumbs up, like. Yeah. Thank you very much. Yeah, you're welcome. That is Stephanie, guys. Yeah. Shout out to her. Her family in Nigeria. Shout out to them. Yeah. How about the strawberry? Thank you. Strawberry.
Ano yun yung... Ikaw, baka mayroon ka rin family sa Pilipinas. Shout out to your family in the Philippines. You're that? Dad, how are you doing? I hope you're having nice holiday. Yeah. Have fun. Have fun. This is your vlog, yeah? So that's why. You can go you want to now. Baka may family ka rin. Shout out mo sa family mo. Ito, shout out sa mga taga Pikit, North, Taga-Pikit and taga-Davao and Davao. taga-Marbel. Ingat kayo for the Makilala. Yan, ingat dyan. Yan. Yeah, tama pala, no? Ito, shout out mo yung hobby mo. Shout out sa mga taga-Cotabato. Ito na, oh. Ganda ang presentation dito, guys. Ito yung mga giveaway ni Sia. Ayan, oh. Ang dami, oh. Nag-order ako niyan. Tapos yan. Kala ko malaki. Hindi ko nabasa kung ano kalaki. Yan, oh. Yan ang cake. Diba? Ang ganda. Congratulations, Donna and Mark, for the new house. Ang ganda, guys. Wow. My name is Michael Fee. Ganda. Ito na ang bunso, guys. Aside niyo, okay. Yan siya, oh. Ito ang bunso. Ito ang eldest. Ito ang eldest. Ito ang eldest, yan. Ang eldest. Ito ang bunso. Di ba? The same. The youngest. Yan. Say happy birthday, ate. Oh, belated happy birthday. Belated happy birthday. Aw, belated happy birthday pala. Bakit nag-birthday siya? Oh, yung 9. Ako nga sa Barbaric. Happy birthday, belated, ate. Diba? Hello. Ito ang ito youngest. Youngest of all. Yan, Lifetime. Parang ang ganda man ng sasakyan mo. Nagbili ka doon. That's good. Ito ang eldest na, guys. Ito. Happy birthday kay Zia. Zia ba yan? Zia. Anong second name nila, te? Second name nila? Edza. Idza. Zia Idza. Okay. Happy birthday kay Zia Idza. Nalagyan namin doon sa Manila. Yan din ang eldest natin, Norms. Okay na. Ito ang eldest na nanay. Tapos ito naman ang eldest ni Ate Norms. Yan. Second Ito, Doña Buding. ito naman ang sikan ni Ate Norma. Yan. Doña Buding. Donya Buding. Bakit Donya Buding? Donya Budona. Buding lang, wala ang Doña. Happy birthday. Oh, sabi ko na. Say happy birthday. Happy birthday! Yan. I think you have backward. Sarap. Kau na. Say happy birthday. Yan. Happy birthday. At shout out sa mga pamilya mo sa Cotabato. Oh, Cotabato. Yan, shout out sa mga taga Cotabato. Puno na sa skill. Sa Sicor na. Sa mga taga Almonte Extension dyan. Shout out. Yan, kain. Pasensya na kasi gabiin na. Gabi na din. Yan. Magbiyahe ng malayo. Hindi ang problema kasi doon pag winter. Shout out. Uy, Hindi rin yung... sa mga taga Parang dyan. Hello! Mga Hello tayo dyan. mga anong family? Shout out sa mga family Mga family Pag winter, Idsa. read. malayong gano'n. Red. Red. Family Red.
Kan ba? Shout out. Jason Reed. Jason Red. Congratulations sa kanilang bahay. Ang ganda. Ito na, enjoyment na guys. Kasayahan na. Oh, yan. Kantahan na. Kantahan na guys. Oh. Yan, nawitan na guys. Kantahan na. Awitan na yan, yan siya. Awitan na guys. Tapos na ang kainan, tapos na ang birthday celebration. So, enjoyment naman sa mga adult. Medyo okay time. Ito naman ang kasayahan ng mga adult. Ayan na si Kwan. James Reed. James Reed, Alaman version. Tahimik na guys. Ayan. Ay, bantay mo dyan, mutuyok pa yan ako sa inyo. Okay, sinigaw ako. Sa likod din ako. Sige. Ay, just only listen. Sasayahan na dito guys. When suddenly you found me. Walang signal din. Ito naman ang bata. Nagbigay na siya ng mga kunya giveaways niya. Yan. Ito nag-open siya ng mga gift. Yan. Oh, di ba? Ito naman ang for the boys. For the boys. Yung dali ko, nagkakamakalagay ng car. Meron bang plate ko, nakapilin ito na. Yung makadala kami yung ano. Ay? Pero, gusto niyo magpakamatay? Chicks. Yun ang mga chicks. Yan. Chicks sa'yo sa vlog. Shot. Shot para ikat. Yan. Saan yung gata? Oh. Yan. Ito. Mani. Pulutan. Yan. Mani-mani lang. Pero lami ang mani. Labi na kung buhi. Sabi na, ha? Isa daw. Mani gana press. Di ba? Malat-alat ang mani. Alam mo itong aslong-aslong. Aw, malami daw. Maslam na mani. Basta mo kung tagay niyo ganyan. Yan. Ito. Ito kay Kwan. Kay Ronnie. Ayan. Ronnie. Shot para igat. Shot para sikat. Ito, arang to. Prats sa shot para sikat. Siya arang-arang di ay. Ayun. Shot para sikat. You're just laughing guy because you drink beer, huh? You cannot. Di ba? Shot para sikat. Let's try. Vlogger. Ano? Ito sa'yo, ito. That's for you. Kanina. One for the road. Kanina. Bago ka niya. Okay. Awan ka road. Okay, shot para igat. Up. Oh, shot para sikat daw. Igat day. Ito ko lang ilagay. Sabi, makakurog. Oh. Shout out kay What's this one? Ronnie. Yan si Ronnie. Yan. Ronnie boy. Yan kay Ronnie. Alright. Da. Shot. Boy, the beautiful girl. Shot. Okay. Shot.
Oh. Live. Live. Kita tayo. Wow. Yan ang taga Cotabato guys. Taga super yan. Sino yung nakakilala yan? Taga super yan. Baba. It's my turn. It's your turn. Shoutout sa may-ari ng bahay. Shout out kay Kuano. Nagatago man si Mark. Oy. Shoutout sa mga fisherman. Shout out sa mga mahilig mag-fishing dito sa Lubman. For me, Mom, I think it's for Andito si Ray. Ito. Oh, yeah. Salamat sa makarel kahapon guys. Master ng makarel. May kaliskis ang kamay nito guys. Maskin walang makarel, nandyan yan sa kamay niya. Wala lagi ngayon. Meron. Hindi ba? Hindi ka nag-ihaw ba dito ba? Wala kasi gabi na ako dumating. Ah, okay. Next time. Shot na. Oh, Stella. Stella na naman. Yan, sagol-sagol na ito. Lagyan natin ito. Lagyan muna natin dyan. Ayan na. What's your name? I'm Taro. Hi. Taro, nice to meet you. Nice. Are you from Poland. From Poland. Oh. Poland. Yeah, from Poland. It's Harold from Poland. Bay, taga sa ka bay? From Mindanao. Mindanao. Ikaw bay, taga sa ka? Para! Atay. Nag-enjoy lang kami dito guys. Nag-enjoy lang kami dito kasi From South Kwan. Africa. kasi parang birthday ng anak ni Mark. Andyan si James. Yeah, anak ni James andyan guys. James Reed. Woohoo! James Reed. Andyan siya. Right. Anak ko, patay tayo niyan. Sa puso. Enjoyment na guys. Kasayahan na dito. Kaya dito. Yan na. Mari si Kuan Ronnie guys. Ano si Ronnie? Aha. Yan si Ronnie. Ayuhan daw. Oh, look. Andang na, Bart. We can say pass. Next one. Wala na, uwian na guys. Okay guys, kuan na ngayon. Slicing the cake. I-slice na ang cake ngayon guys, oh. Yan. Ito yung batang mag-birthday, si Sia. Siguro yung likod. Nag-slice na nag-slice na ang celebrant.
Pangalawa, niya, ako ang pinuha niya. Dito, ayaw ko ito pumas. Ha? Okay, let's go. Tapos ko nga, di rin nila makaya. Anak ko siya. Anak ko siya. Bago ka itong narasunod siya. Napain na mga ko. Ako na po, buwag na rin. I-slice na guys, i-slice na ang cake niya. Yummy! Sakura na ko siya. Oo, alasan na. Slice pa daw siya. Just go in here. Yan guys, tapos na siya nag-slice ng cake niya. Ayan. Jubilin ta katong bubog katong birthday ani. Di na ako barang kaya di na ako barang po. Ako po ning matrepan. Isa sa ko sa doon pero wala ko gatangi siya ha. Shout out. Shout out, shout out, shout out. Di na ako gaduha lang dito. Anak ko isip na ko. Nako nga. Sige, better na ako. Kunti lang. Ay, ikaw pala. Wala na. Yan na Hey, one week. Sige lang na. Ha? Naka-slice na siya. Magkaroon ng hindi na very nice. The cake is nice. Butter candy, ano mo pala? Buttercream. Maganda ba ng buttercream? ito yung celebrant guys. Happy birthday. Yeah. Yun, it's very nice. Ipait mo siya. Kaya mag-eat daw. You like it, see? Ikaw dito ka lang kikita. Yan o. Eat na siya. Ibira ko niya, wala Ito ang the boys. Butag po ko dito. Dagay ba lugar? Kasagutan mo siya kay. Sa duwa ko dito dito. Mag-inumlok ko sa duwa. Kasi ako sa dito. Ito na guys. Dito na nagtatapos ang aking video guys. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya kita-kita naman tayo sa sunod. Ayan. Cheers! Cheers! Yan si James Red. James Reed. Piolo. Piolo. Piolo Pascal. Polio Pascual. Polio. Antayan na ng mga taxi. After 1 hour pa. After an hour. Pero kung Yan na. Uwi mo man mo. Ayan na guys. Uwian na. Meron pa. Tago na lang. Buwakon. Ayan. Hanggang dito lang. Alright guys, so sana nag-enjoy kayo sa ating video. Kaya hanggang dito na lang ang ating video ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. At don't forget to subscribe, like, and share, and comments down below. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, subscribe na. And click the all bell para lahat na mga video ko ay mag-notification sa inyo. Kaya Sila ka, nandiyan may mga drinks natin. bye-bye!